So what's up guys? Balik na pa lang rin guys. Muna mong paon ron. Muna mong paon ron. Palang rin na po yung tirada na mo ron. Muna mong paon ha. Muna mong paon. Mga kuha ni kataga, mga 80 kapin. Okay, bueno naman. Okay. Plastar na mis mga bato. So, balik na po mi og palangre ron guys kay na may kapalit mig paon. Master na mo. Oh, betul lah. Maghog na mi guys. Tama kadaghan taon sa guys, inig kuha na to. Okay. Jubod bod ang atong kadagatan ron. Okay, hog na mi. So karon guys, sumana mi guys sa among pag-arya. Nani sa mga 50 kapin kado pa. Ayun tag makadaghan taon sa guys, kaya makasudan ta. Okay. Karon guys, maglukas na mi sa among palangre, man among sudlanan ron. Sugod na mi og kasa adon rig na makakuha na ron. Ayan guys. Uy, wow guys. Wow. Very good. Nice one. This one. Pulahan guys, pulahan. Woo, thanks God. Pulahan 1-0. Ikaduha guys, oh. Puga. Puga ikaduha. Ano po ini puti guys, oh. Oh guys. Oh guys. Wow, nice. Ang kilawan. Oh, master na dyan. Nice one. Ikatulo, kilawan. Huwag karon man ni among kuha. Nah, orang disuon. Kuha ka buok. Plastilan. Orang dituduh bah. Lah. Karang ayos sana guys. Kasud ana. Oh, wagi iliganse. Okay, thanks God. Kasud ana me.